पद माल जमक गोटाए पद सर्व जमक प्रथम पदरे कवि कहिले देख रे नलिनी 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 रे पूरित नलिनी अर्थात जने दासी नलिनी अर्थ पदम नलिनी अर्थ पुष्करणी एटी सखी मानक सहित राजजमा देखौची नलिनी रे पूरित पद्म रे पुष्करिणीता पूर्ण भ्रमंती भ्रमरे भ्रमरे भ्रमर रे शोभित भ्रमंती भ्रमण करंती भ्रमरे पागल पराय भ्रमी एवं भ्रमर भ्रमर ओही मकर तापना से ओही अर्थ नाही हिम ताकर ताकर नाही काहंकर किरण रे हां कह सूर्यंकर किरण रे काकर नाही अर्थ नाही हिमर्थ काकर सूर्यंकर किरण रे काकर नाही ओही मकर ताप नासे शोभा सारस चक्रे कवि कहिले एमिति पुष्करिणी ए पुष्करिणी रे स्नान कले सूर्यंकर ताप बाधाटा लागे ओही मकर ताप नासे शोभा सारस चक्र सुंदर देखा जाउची सारस अर्थ पद्म चक्र गोलाकार होई वर्तमान कलनाद करी भ्रमण करी खेलुची आउ गोटे पदरे माल जमक को सर्व जमक ओही मकर तापना से ओही अर्थ सर्प मकर अर्थ कुंभीर ए सूर्यंकर तापरु मुक्ति पाइबा पाई ओही सर्प एवं कुंभीर से पुष्करिणी रे वास करंती शोभा सारस चक्रे शोभा देखा जाउथि सुंदर देखा जाउछि एठी सारस हला पद्म सेपटे सारस हला हंस ए पुष्करिणी रे सुंदर पद्म सुंदर हंस विचरण करुछंती जेतेबेले राजांकर पुत्रर नजर पड़ी जाइछि अतिक्रम करी शोभा को देखि देखि चली जाइछन ओरे जेतेबेले पहुंची जाइछंती नर्मदा नदी उपकूल पहुंची जाइछंती समस्त प्रजा पुंज आज्ञा माने एपटे असती को छाड़ी देइछंती विचरण करबा पाई आज्ञा माने आपण माने के लक्ष्य करंतु ए संसार रे भगवान कृष्ण चिंता कले ए संसार रे प्रकृत रे योद्धा के से आज मु टिके देखिबी ए परीक्षा करबा पाई एपटे पांडव मानक पाखरे पहुंच जाइछंती भगवान कृष्ण आज्ञा माने ताले केमिति बेस नै भगवान कृष्ण पांडव मानक पाखरे पहुंचिले हैं केमिति पहुंचिले गोटे पद कवि ले दिन कृष्ण बहिला रस कल्लोळ जय बाबू रहर रहर अछि कहिबार भाव किछ अछि ना छिड़ाओ 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 तमे कोन रस कदली कहलो मु कहली रस कल्लोळ माने तमे जने जने कवि भगवान कृष्ण के सुंदर वेश को नहीं पहुंची जाउछंती पांडव मानक पाखरे केमते कहले कवि के दिन कृष्ण गोटे पद लिखे कहले कोटिए सरद ए चंद्रदीनी मुख प्रियंगा बीना
ବାବୁ ଜୟ ବାବୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଟିଏ ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜିଣି କାନ୍ତି ଶରତ କାଳୀନ କୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେ କାନ୍ତିଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମତେ ସିଙ୍ଗାର ଘର ହଉଛି ବାଲ୍ୟ। କବି କହିଲେ କାରିଆ ବାଲ୍ୟ ତ କହୁଛୁ କିଆ ନାହିଁ କରିବା। ଶୁଣ ଝିଅ ଆରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରସକଣା ପାଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବ ସେ ଭିଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍ଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। ଆପଣ ଭୁଲିଲେ ଭୁଲିବେ। ଆରେ ତମକୁ କଣାକୁ କାଣି ଘଟେଇଛନ୍ତି ଚକ୍ର ପାଣି ତୋର ପଦକୁ ତାର ପଦ ପଦ ଭୁଲିକି ରହିବ ଆଉ ପଦେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଘନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଘନ କୋଟିଏ ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜିଣି ମୁଖ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଅଭିନବ ଘନ। ହଁ କବି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ନା ଅଭିନବ ଘନ। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ନୂଆ ମେଘ ଉଇଁ ଆସିଥିଲେ ବା ବାହାରିଥିଲେ କେମିତି ରଙ୍ଗ ନା ନୀଳ ଘନ ରଙ୍ଗ ଘନ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଏରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପରେଖ ହଉଛି ଘନ ନୀଳ। ଭାଇନା ବୁଝୁଛ କେନ୍ତିଆ କାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଆ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ କାନ୍ତି ତନୁ ଦେଖିଲେ ପାସର ନ ହୁଏ ମନୁ ପ୍ରିୟ ସହି ଆଲୋ ଥୋଇ ଦେଇ ଫୁଲ ଧନୁ ପ୍ରିୟ ସହି ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ସୁଖ ପ୍ରିୟ ବିଟପି ହୁଏ କଳଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସହି ସତୀଙ୍କ ବାସ ଚୋରାଇ ନେଇ କଦମ୍ବଳେ ରଖେ ରଖଇ ପ୍ରିୟ ସହି ସତୀ କି ବିଟପି ସେହି ପ୍ରିୟ ସହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ରେଖ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ନୟନ ମୁଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ରମଣୀୟ ଏତେ ନୀଳ ତନୁ କାନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସତୀ ମାନେ ବି ବିଟପିରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶୀ ବାଦନ ଶୁଣି 16 ଗୋପନାରୀ ମାନେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ସତୀଙ୍କି କରେ ବିଟପି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ରୂପ ରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ନେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ସଖା 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 ତୁମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହେଲେ ସଖା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ଜୀବନର ଜୀବନ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା। ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସଂସାର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ନା ଆଉ ସଂସାରରେ କିଏ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଅଛି। ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ଏ ସାରା ବିଶ୍ଵ ଜାଣୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବୀର ଯୋଦ୍ଧାରେ ପରିଗଣିତ। ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଦ୍ଧା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ତାକୁ ଛାଡ଼। ସେ ଅଶ୍ୱର ମସ୍ତକରେ ପତ୍ର ଲେଖି ଝୁଲେଇ ଦିଅ ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଅଛ ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି କିଏ ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରି ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ସେ ହଉଛି ଯୋଦ୍ଧା ନଚେତ ତୁମେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା। ଭାଇ ଅଶୋକ ସଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତ ବଚନ କହି ପ୍ରଭୁ ଚଳି ଗଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମନେ ଉତ୍ସାହୀରେ ବୋଲେ। ଜଣେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଣ୍ଡବ ଯେ ଅଶ୍ୱ ସାଜିଲେ ସତୀ
ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଶୋକ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ବୀର ପତ୍ରିକାଟିଏ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। ଏ ବୀର ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ସାରା ସଂସାରରେ କିଏ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଅଛ ଏ ଅଶୋକ ବନ୍ଧନ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ହେ। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅଶ୍ୱଟି ବିଚରଣ କରି କରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ରାଜାର ପୁତ୍ର ନଜରରେ ପଡିଗଲା ଏ ସୁନ୍ଦର ଅଶ୍ୱଟି। ଦେଖିଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ 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 ଦେଖୁଛ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଚରି ଚରି ଆସୁଛି ତୃଣପାନ କରୁଛି। ଦେଖୁଛ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବ ତାକୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧନ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ଅଶ୍ୱ ଅଶ୍ୱ ଏ ଅଶ୍ୱ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ବନ୍ଧନ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମା ଯାଇ ସେ ସୁନ୍ଦର ଅଶ୍ୱଟିକୁ ବନ୍ଧନ କରି ଆଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁବରାଜଙ୍କର ନିକଟରେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱର ମସ୍ତକରେ କଣ ବୀରପତ୍ର ଝୁଲା ଅଛି ଆଣିବ ପାଠ କରିବା। ପତ୍ରିକା ବାହ ମଣିମା ମହିରେ କିଏ ବୀର ଅଛି এই অশ্বକୁ ବନ୍ଧନ କର ନଚେତ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। ଏ କହିଲା এই ପତ୍ରିକା ବୀର ପତ୍ରିକା ଅଶ୍ୱ ମସ୍ତକରେ ଝୁଲୁଛି ମଣିମା। ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ କ୍ଷତ୍ରିୟର ରକ୍ତ ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆକୁ ବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶରଣାର୍ଥୀ ହବ ଅନୁଚିତ ନା ପରେ ଅଶ୍ୱଶିରୁ ପତ୍ର ଆଣିର ପୁତ୍ର ସୂତ୍ରେ ପଢିଲା ଆରେ ବୀର ମୁକୁଟ ହୋ ଭାଇ ନଦୀର୍ଘେ ସାମାନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିଲା ଆଜି ଯୁବରାଜ। ମଣିମା ହଁ এই অশ্বକୁ ମୁଁ ଏଇପଟେ ବନ୍ଧନ କରୁଛି ଦେଖିବା କେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି। বলে অস্ত্র সাজি দিগ ভূমিবা বৃথা এ আড়ম্বর নাহিছি বিশ্বরে আউ তেজ কাহার আরে তেজ হে মহামন্ত্রী মু থিবা বেলে ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ କାହାର ତେଜ ରଖିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରୁଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସାହସୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରେ। କିଏ ସେ ମୋର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବନ୍ଧନ କରିଛ? ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଅଶ୍ୱ ମସ୍ତକରେ କଣ ପତ୍ରିକା ଝୁଲୁଛି। ଏ ବୀର ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ସାରା ସଂସାରରେ କିଏ ସେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଅଛ। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା। ମୋତେ ନ ପଚାରି ଏ ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରିଛ କାହିଁକି? ତୁମେ କିଏ ଅଛେ? ମୋତେ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁମେ କିଏ ସେ କାହିଁକି ବିନା କାରଣ ମୋର ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରିଛ? ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୟୂର ଧ୍ୱଜଙ୍କର ସନ୍ତାନ କାମ୍ଭନ ଧ୍ୱଜ। ଆମେ ହଉଛୁ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। ପାଣ୍ଡବ ସେଇ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। আরে তুমি সেই যার জাতক সন্তান পাণ্ডব না জানি বুঝে কথাবার্তা করো সাউন্ড টিকে দিওটা ভাই। হ্যাঁ হসুচ আরে তুমি পাণ্ডব পাণ্ডব ধিক 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 কোন ধিক তোমার বল বিচ ধিক তোমার এ জীবর কাই কি আরে যার জাতক সন্তান পাণ্ডব ঠিক সে কথাবার্তা করো। হ্যাঁ হ্যাঁ গোটায় পদ লেখিয়া পাই গলে কবি গায়ক কেশরী উদয়নাথ রথ শর্মা হ্যাঁ রাজপুত্র ধিକାର କରୁଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ତୁମେ ବାଳକ ଭାବି ମୋ ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରିଛ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ନା ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ। କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ପାଣ୍ଡବ ପଣ୍ଡିତ ଆରେ ପାଞ୍ଚ ସହୋଦର ନାମ କିରତି ପାଞ୍ଚଟି ପିଅର কাহিকে গর্জন করুছো? ତୁମେ ପାଣ୍ଡବ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲଉଛ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ବୋଲଉଛ। সামান্য বালক হই এতে দুঃসাহস করুছ
କରୁଛୁ କେମିତି ତୁ ତୁମ୍ଭର ନାମ କିରଟି ପାଞ୍ଚଟି ପିଆର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ପାଖରେ ତୋର ପତା ରହିବନି ରେ ବାଳକ ଇଷ୍ଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଲି ଯା ସମ୍ମୁଖ ମୋହର ଶୁଣ 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 ତୁମର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣ କଣ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ କନ୍ୟା କାଳୁ ଲେଖିଲେ ମା ତାର ପାଞ୍ଚପତି ତାର ପାଞ୍ଚପତି ଭଲା ତାର ପାଞ୍ଚପତି ତୁମ୍ଭର ନାମ କିରଟି ରହିଛି କିରଟି ରହିଛି କିରତି ରହିଛି କିରତି ବିଶ୍ଵ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ତୁମ ପଞ୍ଚଭାଷା ସମ ପଞ୍ଚମାତା ସମ ତୋର ପିତାମାତା ସମ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ତୁମ ପଞ୍ଚଭାଷା ସମ ପଞ୍ଚମାତା ସମ ତୋର ପଞ୍ଚମାତା ସମ ରହିଛି କିରଟି ଆଉ ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜନ୍ମ ରହ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତୁମେ ହେଉଛ ଅର୍ଜୁନ ତୁମର କନ୍ୟା କାଳୁ ଲେଖିଲେ ମାତାର ପାଞ୍ଚପତି ହଁ ପଞ୍ଚ ଭ୍ରାତା ବିଳସନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଯୁବତୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କଣ ଚାହୁଁ ତୁ ମୁଁ ଚାହେ ସଂଗ୍ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ହଁ କହୁଛି ଭାଇ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏ ଭୀମକୁ ଏ ବାଉନ ଭାର ଗଦାରେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଧର ଅସ୍ତ୍ର କରହରଣ ନକୁଳ ସହଦେବ ସମସ୍ତେ ଆସିଛି ଶୁଣ ବାଳକ କଣ କହିବା ଭାର କନ୍ଦରେ ବାଉନ ବାଉନ ଭାର ଗଦା ଶୋଭା ପାଏ ଏ ତମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଭୀମ ସହିତ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନା। ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ ଏ ତୋର ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ଦେଖେ ଇଷ୍ଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କର ତୁମର ତୁ ତୋ ବାପା ମାକୁ ସ୍ମରଣ କର ମା। ଯୁଦ୍ଧର ନୀତି ନିୟମ କିଛି ମାଲୁମ ଅଛି ଅଛି। ନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଳେଇ ଆସିଛ ସେ ମାଲୁମ ଅଛି ପାଶବର ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର କରମ ଯୁଦ୍ଧ କରମ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ କରମ ଯୁଦ୍ଧ ପାଶବର ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର କରମ ଯୁଦ୍ଧ যুধিলে পারিবু বীর পাইবুল সুধ মোর পাখরে অস্ত্র নাই মু হউছি নিরস্ত যদি যুদ্ধକୁ আসিଛୁ তাহলে মল্ল যুদ্ধ আরে অস্ত্র কিছু আবশ্যক নাই রোজা সহিত রোজার যুদ্ধ প্রজা সহিত প্রজার যুদ্ধ কি করি ডরি যাউଛୁ সামান্য বালক হই যুদ্ধକୁ আগে আসিଛୁ আরে সামান্য বালক বলি ভাবে না তো বাপা সের অপেক্ষা করিথিব পুଅ চালি যাও যুদ্ধ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ବାଳକ ঠিক ଅଛି আরে রে পাছন্দ হই লন্ড ভন্ড একই কাণ্ড আজি কলু রে আরে রে পাছন্দ হই লন্ড ভন্ড একই কাণ্ড আজি কলু রে তু ছাটারে ভাণ্ড ধরু চুকদণ্ড তু ছাটারে ভাণ্ড একই সাহস তু কলু রে আরে রে পাছন্দ হই লন্ড ভন্ড একই কাণ্ড আজি কলু রে আরে রে পাছন্দ হই লন্ড ভন্ড একই কাণ্ড আজি কলু রে জানো নাহু মো পরাক্রম করাইবি তো মতি ভ্রম জানো না তোমাতে ভ্রম করাইবি তোমাতে ভ্রম জানো নাহু মো পরাক্রম করাইবি তো মতি ভ্রম করাইবি তোমাতে ভ্রম করাইবি তোমাতে ভ্রম এই মোর গদা ঘাতরে শরীর এই মোর গদা ঘাতরে শরীর করিদেবি খণ্ড খণ্ড রে আরে রে পাছন্দ হইল নবন একই কাণ্ড আজি কলু রে আরে রে পাছন্দ হইল নবন একই কাণ্ড আজি কলু রে কହୁଛି যুদ্ধ পଳେଇ যা পଳେଇ যা ଭଲ ଦଶା ଅଛି ପଳେଇ ଯା না তাহলে আহুରି সংগ্রাম চালিব ଆସିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ତାପରେ ଯିବି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁ ଶାନ୍ତି ଆରେ ହେବୁନି ଆସିଛି ମାନେ ଫେରିବିନି ଆମେ 5 ଜଣ କାହିଁ ତୁ ଅଯଥା ଆରେ ଝାমেলা ତମେ 100 ଜଣ ହେଲେ କଣ କରିବ ମରିବୁ ଛୋଟିଆ ବାଳକ ବୋଲି ଭାବୁଛ ମତେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ହେ, ଏ ଆମେ 5 ଜଣ ତୁ ମରିଯିବୁ ଯାହାରି ଯୁଦ୍ଧକୁ
ଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଶାନ୍ତି ହେଲନି? ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତ କେ ନମର ସେ କେବେ ପରାଣ। ଆରେ ମାରିବୁ ନହେଲେ ମରିବି। ମୁଷ୍ଟିର ଉପରେ ମୁଷ୍ଟି ପଡେ ଦୂର ଦୂର ମୁଷ୍ଟି ଆରେ পড়ে দূরে দূরে পড়ে দূরে দূরে পড়ে দূরে দূরে আরে মুষ্টির উপরে মুষ্টি পড়ে দূর দূর মুষ্টি পড়ে দূরে দূরে পড়ে দূরে দূরে মুষ্টি পড়ে দূরে দূরে আরে বাবা উপরে কথা পড়ে দূর আরে বড়ই বিদুরওয়ালা বড়ই বিদুর আরে করে দৌড়তে পঞ্চমুখী আছে পঞ্চমুখী আছে মন্ত্রী বুকি আজি বলা মন্ত্রী বুকি আজি আরে কাহি ভারি পড়াই তু আরে তোরা পান্ডিয়া। আরে আরে তোলা পাগে ভারি পড়াই তু আরে তোলা পাতি বাবা আরে কোড়া পাতি দর্শন দর্শন হুক করি আরে হুকরা হুকরে হুকরা উপরে আরে হুকরা করে আরে দর্শন চিয়া দেলা রড়ি পলাই ছুকা হে বীর যদি চাহুছো পলাই যা ঘরকু সামান্য বালক ভাবনা। কয়লা যুদ্ধ জানিছ হ্যাঁ জানিছ মু কি আছে? জানিছি ময়ূর ধ্বজর সন্তান তাম্র ধ্বজ। তোর পরিচয় বোধ গোটে কাগজরে জায়গা হবনি বিমবা আমি হচ্ছে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই এই পলাই যা ঘরকু হ্যাঁ ভଲରେ ଦଶ ଯାହାରି ହଁ ଭାଇ ହଁ ସେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ତାକୁ ଏବେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଘରକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ତା ବାପାର ସେ ଗୋଟି ଅଛି ତ ଏ ଜୀବନ ଧରିକି ଘରକୁ ଫେରି ଯା। ଆରେ ତୁମେ କିଏ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ହୁଣ୍ଡା ଭୀମ? ଏ ପାଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚ ଭାଇ। ଚାରୋଟି ବୟସରେ ଆମେ ତିନୋଟି ଛିଡା ହେଇଛୁ ଆରେ ହୁଣ୍ଡା ଭୀମ ତୁ ମୋ ସହିତ କରିବୁ ସଂଗ୍ରାମ। ଆରେ ଭାଇ। ନାଇଁ 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 ରାଜକୁମାର ନାଇଁ ଯାର ଜାତକ ଆମ ଘରେ ବଡାଇ କରୁଛନ୍ତି ଯାର ବାପ ମାର ଠିକ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆମ ଆଗରେ କ ବଡାଇ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଥିଲେ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶଶା ମୁଠା ରଖେଇଦେବି ନାହିଁ। କରିବି ତୁମକୁ ନିହତ। ତାହେଲେ ଜଣା ଯାଉ ପରାକ୍ରମ କାର କେତେ ଅଛି ସାରି ପଡିଲା ଭୀମ ଯାର କନ୍ଦରେ ବାଉନ ବାଉନ ଭାର ଗଦା ଶୋଭା ପାଏ। ବାବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଭୀମ ବାହାରି ପଡିଲା। ଶୁଣ 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 ଝିଅ ପ୍ରଭାତୀ ଦଶ ମାତ୍ରା ଝାମ୍ପ ତାଳ ଭୀମ ବାହାରିଲେ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ। କେମିତି ଆସିଲେ ଜୟ ବାବୁ ଟିକେ ଲାଇନ ଉପରକୁ ଆସ। କଲେ ଭୀମ ତମ ରାକ୍ଷସ ରେ ଏ ଭୀମ ମାନସ ମରେ ଭୀମ ତମ ରାକ୍ଷସ ଭୀମ ତୁମର ପିତା ମାତାର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅ। ବାଳକ କହିଲା ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ଚିନ୍ତା କରନି ମତେ। ପିତା ମାତାର ନାମ ପରିଚୟ ପଚାରି ଖସି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭୀମସେନ। ଆଜି ତୋତେ ମୁଁ କଦାପି ଛାଡିଦେବିନି। ଆରେ ବାଳକ କଣ କହୁଛୁ? ମରିଯିବୁ ଯଦି ତ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଶୋକ କହିଲେ ନ ଆରେ ସରେ। ମୁଁ ମଲେ ତୁ କିଆ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ସଂଗ୍ରାମ କର। ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛିଡା ହେଇକି କହୁଛୁ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆରେ ମୁଁ ମରେବା ବଞ୍ଚେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବୁଝଉଛି ବାଳକ ମତେ ତୁ ବୁଝାନା। ଯୁଦ୍ଧ କରନା ତୋ ପିତା ମାତାର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେ ମତେ ନିଜର ପରି ଲାଗୁଛି। ବେଶୀ ବୁଝାନା ନହେଲେ ଅଶ୍ଵ ଦଳେଇ ଦେବି। କଣ କହୁଛ ମ? ଅଶ୍ଵ ଦଳେଇ ଦେବି। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ବୋଲେ ତୁରେ କାହାକୁ ମୋର
किए तो पिता माता की नाम तोरा अरे किए तो अर्जुन कहला रे बालक तू किए तो पिता माता को परिचय टिके मते दे बालक कहला हे अर्जुन कहले मु न जाने पिता माता जान होई युद्ध पछे कहिबी आग छे दिले कंध अर्जुन को बालक कहला हे अर्जुन मो पिता मातांकर नाम कौशल करी पचारी तमे भूले की खसी जीवा को प्रयास करिछ किंतु पिता मातार नाम मु जाने ना जाने युद्ध तुम स्कंदर मुंडटा जते बेले अलगा करी देई पारिबी तापरे मो पिता मातार परिचय तुमे नबो बस अर्जुन वर्तमान सर प्रयोग करूछि बालक कला पाशुपत सर विनाशे कुमर अर्जुन अति विचित्र हे शिशु होई पाशुपत विनाशुति एकिए कहार सुत अर्जुन विचित्र होई गले सामान्य बालक कि पाशुपत सर एके करूछि कि किए मु यार परिचय जानिबा को चाहे पंडित समाज चाहू चाहू जेते बेले मोहनास्त्र सर मारी देला आज राजा कुमार ये पांडव पांच भाई मोहई समर क्षेत्र रे पड़ी गले ज्ञानी बापा माने राजपुत्र रो मानसिक पूर्ण ही गला पांडव मानु करी देले परास्त आउ से अश्व को बंधन करी देई चालीले आनंद रे निजर स्वराज्य को ज्ञानी बापा मान जाई करी निज राज्य रे पहुंची गले पिता माता को चरण तले प्रणिपात करिया पई जाउछन कोन कहिले कहले ओळगी श्री पदे पद धूली सिरे भोली हे धूली सिरे भोली हे धूली सिरे भोली आजा उभा होई जोड़ा आइले ओई कृतांजलि ओ देखी जननी प्रियर हो जननी प्रियर अरे तू भाषी तो देई पुछे राजा समाचार ओ देखी जननी प्रियर जननी प्रियर अरे तू भाषी तो देई पुछे राजा समाचार ए मोर ज्ञानी पंडित समाज पुत्र जाई निज राज्य रे पहुंची पिता मातांकर चरण तले प्रणिपात करी देले सुभाषिष देई पिता माता कुशल पचारि छन हां धन मोर नमस्कार आयुष्मान भेन अरे बापा सर्वकुशल तो सर्वकुशल भल रे फेरी आसिल तो वर्तमान को युद्ध रे पांडव मान को परास्त करी वर्तमान मु तांगर अश्व को धरि चली आसी धन पांडव मानकर अश्व को करी तू बंधन हां बाबा बड़ दुष्कर्म करिछु कोन दुष्कर्म पांडव माने होउचंदी संसार रे वीर योद्धा तांको सहित तू केमिति संग्राम कलु से को खाली एकुटिया योद्धा और संसार के योद्धा नांती मु क्षेत्रीय वंश रे जन्म होइछि वीर रक्त शरीर भितरे प्रवाहित होउछि मु को योद्धा नुहे योद्धा हां तू ताले से अश्व को बंधन करी दी बंधन करिछि पांडव मान को मोहनास्त्र मारी समस्त की मोह करी मु पकाई दे चली आसी बाबा समर क्षेत्र रे पांडव पांच भाई मोहई पडिचंती हां ज्ञानी बापा माने समर क्षेत्र रे पांडव पांच भाई पडिचंती राज्य रे पहुंची गले पुत्र पिता मातांकर मनटा आनंद होई आइछि एठी मंत्री को कहले हे महामंत्री जाहाओ मो पुओ अशोभा कही आनंद रे फेरी आसीछि ए राज दरबार रे टिके नृत्य गीत आयोजन करिया पई नर्तकी को डाकी आन जा जा मंत्री महामंत्री जाओ पूरा पळे आसिले ना जिबु कोडे डाकिया इमा हाय तुम की कहला को कहि अरे ओइला बेटे जेन कथा कहितु तुमरा मन अछि ना तुम केनता कथा कहिथिल ना मोर नाइ ना मना मु केनटा कथा कहितले तुमरा नाइ ना मना केनता कथा कहिथिल ना बस की सुन ना कल्पना हे सुलाबा यसी मुई गजरा कसी हेलो होजी हे सुलाबा यसी मुई गजरा कसी
ଗୋଦରା କସି ଆରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୋର ଝୁମୁକା ତମ ଝୁମୁକା ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ତମ ରେଟ୍ କେତେ? କିଛି ନାହିଁ ରେଟ୍ ତମର କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ଫ୍ରି ଝୁମକା ସାଥିରେ ଫ୍ରି ମୁଇଁ ତ ଲାଲ ପାନ ବିବି ମୁଇଁ ତ ଲାଲ ପାନ ବିବି କିଏ ହେବ ମୋ ଚିଡ଼ିଆ ଟିକା ମୁଇଁ ତ ଲାଲ ପାନ ବିବି କିଏ ହେବ ମୋ ଚିଡ଼ିଆ ଟିକା ମୁଇଁ ତ ଲାଲ ପାନ ବିବି କିଏ ହେବ ମୋ ଚିଡ଼ିଆ ଟିକା ମୁଇଁ ତ ଲାଲ ପାନ ବିବି କିଏ ହେବ ମୋ ଚିଡ଼ିଆ ଟିକା ଏ ଚଲାବାୟତି ମୁଇଁ ଗଜରା ଚୋଲା ବୟତି ମୁଇଁ ଗଜରା କସି ବାୟତି ମୁଇଁ ଗଜରା ହେ ଚୋଲା ବୟତି ମୁଇଁ ଗଜରା କସି ଆରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୋର ଝୁମୁକା କିଏ ହେବ ମୋ ଚିଡ଼ିଆ ଟିକା ମୁଇଁ ତ ଲାଲ ପାନ ବିବି କିଏ ଲାଲ ପାନ ବିବି ଟିକା ମୁଇଁ ତ ଲାଲ ପାନ ବିବି କିଏ ହେବ ମୋ ଚିଡ଼ିଆ ଟିକା अच्छा वाला गाना गाइए जय मनु को कमाल करो आसो सुनिए ଜୟରେ आज्ञा ମୁଁ ଝିଅକୁ କହିଲି ଗୋଟାଏ ପଦ ଗୀତ ଗାଇବ आज्ञा ତମେ କାହିଁ ଛିଡା ହେଲ? ଆପଣ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ନା ଝିଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହଁ 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 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଆସିଲି ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଡିରେକ୍ସନ ମାଷ୍ଟର ନଥିଲେ ନଥିଲେ ହଁ ତାପରେ ସେ କଣ ହେଲା? ମନକୁ ନଥିଲା ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟବସ୍ତ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିଛି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆଣିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ହେଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ହଁ 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 ମୋର ଯୋଉଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହବ ହଁ, ହେ, ହଁ। ଚାଲ, ଚାଲ, ଚାଲ। ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ରୂପ ଦେଖୁଛି ଆସି ର ଜୟ ବାବୁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଗଲା ଯାହା ନର୍ତ୍ତକୀକୁ ଡାକିକି ଆଣିବ ତୁମେ ଗଲ ହଁ। ଗଲା ପରେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା କୋ ୟାର ଛାଡ ହନ ନର୍ତ୍ତକୀ କହିଲେ ହଁ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ ସେକ୍ସନ ଆଜି ନାହିଁ ହଁ ହଁ ତମେ ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କହିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାରୁନି ମୁଁ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ରେପ କରିଦଉଛି ଜୟରେ ଆରେ ସିଏ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅସୁବିଧା ହବ ମ୍ୟୁଜିକ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ତମେ କଣ କହୁଛ ରେପ କରୁଛ ସେଇଟା କଣ ସେଇଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ରେପ ଅର୍ଥ କଣ ଆଉ ହେଲ୍ପ ଅର୍ଥ କଣ? ଦେଖ ଶୁଭିଛି ଆପଣ ସେମିତି ହବନି ତାପରେ ହଳଦୀ ମୁନା ପଡିନି ସେ ଯାଇଛି ଆରେ ଅଭଦ୍ର ସେ ଯାଇନି ଆଉ କୋଉଠି କହିବୁନି ମାଡ ଖାଇକି ତ ପିଠି ପୋକରା ହେଇଯିବ ମାନେ ରେପ କଥା କହିବିନି ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ ଆରେ ଓଡିଆରେ କୁହ ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ତୁ ମତେ ବାଟରେ କହିଲୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ରେପ କରିବା ହେ! ଆରେ ରେପ ଅଭଦ୍ର ବସେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଗଲା ମୁଁ କମ ଜ୍ଞାନ ପିଲାଟା ବସେ ଆଉ ବହୁତ ମୋ ଆଉ ଦିନେ କହିବୁନି ମୋ ଆରେ ମୋ ଠେଇ ନାଗି ତାକୁ କିଛି କହନା ଛେପ ପଡୁଛି ଫିରିକି ମୁଁ ବସ ତଳେ ପକଉ ଫିରି ବସ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଆମର ଗାଁ ସେ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ଚହୁଛୁ ସେ ଆଉ ଉଠିବେନି ତ ଜୟ ବାବୁ ତମେ ଆଉ ଛିଡା ହବନି ନାଇଁ ଟୋଟାଲି ଉଠନି ତମେ ବସ ତମକୁ ଉଠେଇଲେ ସମ୍ଭାଳି ହବନି ତେଣୁକରି ତମକୁ ଉଠେଇବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଉଠିବି କହିଲା ମନକୁ ହେ ହେଟି ଶୁଭୁଚି ଶୁଣୁନା କହୁନ ଶୁଣା କୁହ ଆସୁନା ଯାଉଛି ହେଇଟି ଓ ଇଆଡେ କୁଆଯିବା ଆସୁନା ଯାଉଛି ଆସ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବା କୁଆଡେ ଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆରେ ବଲର ବଲର ହନ ତତେ ସେ ଡାକୁଥିଲା ଆଉ କାହାକୁ ଡାକୁଥିଲା ତା ଗୀତରେ ଅଛି ହଇଏ ଆସୁନ ହେଇଟି ଇଆଡେ ତତେ ଡାକୁଥିଲା ତୁ ତ ସୁନ୍ଦରିଆଟା ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ ତୋ ତ ଚେହେରା ସୁନ୍ଦରିଆଟା ଆଉ। ଆଖିରେ ଦୀପସ ଲାଖେ ଚାଉଳ ଧରିବ ଆଉ ବସେ ମ ମୁଁ ବେକ ନଉଛି ଆରେ ବସେ ମ ଆମର ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ବେକ ନଉଛି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଚାଉଳ ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ଆଣୁଛ ସେଟା ଆଖି ଦେଖେଇକି ଚାଉଳ ଆଣୁଛ ହେଇଆ ତ ଆଉ ଅଭଦ୍ର କହିଲା ଆଖି ଆଖିରେ ଦେଖେଇଲେ ଧ୍ୟାନ। ଚାଉଳ ମିଳିବନି ଆଉ ଜଇ ବସ ଗହଳି କର ନା ଆଉ ପଦଟେ ଗୀତ ଗା ମା ବରପଦ ତୋର କିଛି ହଉନି ନା ମୋର କିଛି ହଉନି ଏ ପବେନୁ ତୋର କିଛି ହଉନି ଆରେ କୁକୁରର ହଉଛି ତୋର ହଉନି ଅଟେ ଅଭଦ୍ର କୁକୁର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ତୁ କେମିତି କାଠେଇକି ବଇଛୁ ଜଇରେ ଆରେ କଣ କୁକୁର ରହୁଛୁ ତାର ଦେଖୁନ ସେ କିନ୍ତୁ ବସା କଣ ଗା ଗୀତ ଗା ଆରେ ଜବାନ ମୋର ମୋହ ଭରା ଜାଣି ମୋର ନିଶା ଭରା ସକା ଜନମ ଚେହେରା ଜୀବନ ମୋର ରସ ଭରା ଗାଜ ଦେଇ ଦିଏ ଲଟି ଦେବି ଆଖି ଝୁମୁରା ଆରେ ଲଟି ଦେବି ଆଖି ଝୁମୁରା ଲଟି ଦେବି ଆଖି ଝୁମୁରା ଜବାନ ମୋର ମୋହ ଭରା ଜାଣି ମୋର ନିଶା ଭରା ସକା ଜନମ ଚେହେରା ଜୀବନ ମୋର ରସ ଭରା ଗାଜ ଦେଇ ଦିଏ ଲଟି ଦେବି ଆଖି ଝୁମୁରା
ଗଜ ମୁକୁତା ତାଲହରି ଲତା ମୁଇଁ ଗଜ ମୁକୁତା জয়রে অভদ্র কৌঠিকা আরে তো মଣିষটা না জানুয়ারতে ସାରେ ବେନୁ ବାବୁ ବର୍ଷା ଘର ଚାବି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମୋ ଧନ କାହିଁକି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ କଣ ହେଲା କହ? ପରିଚିତ ଗାଁ ମୋର କଳାକାର ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମୋ ଉପରେ କଣ କହୁଛି? ଏଇଠି ଅସଭ୍ୟ ପାଳିଆ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଜୟରେ ଚାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ବେନୁ ବାବୁ ତମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମୁଁ ବୁଝୁଛି କଣ ହେଲା ମୋ ବାପା ପଚାରନ୍ତୁ। ଜୟ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ତମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୁଲିକି କଣ କକକ ହଉଥିଲ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା ସିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗଞ୍ଜା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ ଆଚ୍ଛା ଜୟ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜା ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ହୁଏ ଜାଣିଛ? ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ପୋଷିଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ପଶି ମୋର କଣ ଦରକାର? ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ବଇଥିବ ଆଉ ବହି ଧରିକି ବଇଥିବ ଆଉ ଆରେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତ ବହିରୁ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଗାଇବା ଆଉ ବହି ଧରିବୁନି ଆଉ କଣ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିବୁ? ତମେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିନ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ଜାଣି ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଛ? ଛୋଟିଆ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଟିକେ କରିଛି ଗଞ୍ଜା ନୃତ୍ୟ କେତେବେଳେ ହବ ଜାଣିଛ? କାହାନ୍ତିଆରୁ ଦେଖିକି କେମିତି ନାଚ ଯେତେବେଳେ 4ଟା ବାଜିଯିବ ଗଞ୍ଜା ଡାକିଦେବ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିବ କବାଟ ଖୋଲିଦେବ ଖାପ କିନି କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିବ ଉଣ୍ଡିବ କୁଆଡେ ଅଛି ସେ ମାଇ ପେଟି ଜାଣିଲା ପରକୁ ଆଉ ହଁ ଥଣ୍ଟଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ ମୋ ପୁଅ ଜୟରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ କିରେ ପୁଅ? ଗଞ୍ଜାର ଥଣ୍ଟ ଏଟା ଗଞ୍ଜା ଥଣ୍ଟ ତମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା ମୁଁ ନଥିଲି ଲଜ୍ଜା ଥିଲେ ସେ ପାଲାକୁ ଆସିଥାଏ। ଆରେ ଜୟ ଜୟ ଡାକୁଛ ନା ଜ୍ୱାଇଁ ଡାକୁଛ ଆରେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ହବା ପାଇଁ ତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ମୋ ଝିଅର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେ ତୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେ ତ କାଳେ କାଳେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇପାରିବୁ? ଝିଅର ସୁନ୍ଦର ଖାଲି ବହୁଛି ଆଉ ତାର ସୁନ୍ଦର କାହିଁ କମିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରେ? 3ଟା ପାଚେରୀ ଦେଇକି 4ଟା ତାକିଆ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ବାକି ରଖିଲା ପାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା अरे किए देखी मारे चिट्ठी किए मते लिखे चिट्ठी किए मागे बता दाना किए कहे हेलो हाय किए कहे बाय बाय घर बते ते दीवाना अरे मोर ते दीवाना मोर ते दीवाना किए देखी मारे चिट्ठी किए मते लिखे किए मागे बता दाना किए कहे हेलो हाय किए कहे बाय बाय घर बते ते दीवाना लहरी लता मैं गज मुकुता लहरी लता मैं गज मुकुता हम सब मेरा पास से दया माया ममता कुछ नहीं बकरी चलावला चलाई ଜୟରେ ବକରି ଚଲେଇଲା ଭଳିଆ ଚଲାଇ ଦେବୁ ତ ସାହସ ତ କମ ନାହିଁ କଣ ଭାବୁଛ ଆରେ ଅଭଦ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ତମ ଘରୁ ମାଗିକି ଚଳୁଛି ମୁଁ ଆଉ କଣ ମୋ ଘରୁ ଚଳିବୁନି ରେ ମାଗିକେ ମୋ ନିମ ଖାଉଛ ଆରେ କାହିଁକି दया माया कुछ नहीं बकरी चला भला चलाई देगी तुम्हें केस ମୁଁ କିଏ ସେ हाँ ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ମୁଁ କିଏ ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦବ व्हाट गार्डियन माने हमरा मुरबी मुरबी माने बापा बापा नमस्कार बापा ଆୟୁଷ୍ମାନ ଘେନା बापा नमस्कार ହଁ ମା अच्छा तमे बापा मु तमर पुआ ହଁ ତମେ ମୋ ପୁଅ नृत्य करथिले मो स्त्री ए चुप आमे वर्तमान स्वामी ଭୟ
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାର ରୋଲ କରୁଥିଲି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛୁ ଚଳାଇ ଦେବି କାହାକୁ? ଆରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛୁ କଥାକୁ କହୁଛି ତ ଝିଅ ପାଠ ଲାଇନ କଟି ଯାଇଛି ହଁ ହଁ ଶୀତ ଦିନ ଆମ ଘରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ବୋପା ସୁତୁଲି ଖଟରେ ଦୁଆରେ ଶୋଇବା ଲୋକ ତମକୁ ଆସିକି କବାଟ ପେଲିକି ଉଣ୍ଡୁଛ ଦୁଲଦୁଲ ଶୁଭୁଛି ବୋଲି ଚଳେଇ ଦେବି ଜୟୀ ମୁଁ ଯାଇକି ଉଣ୍ଡୁଥିଲି ଆରେ ତମେ ଯଦି ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏମିତିଆ କଥା କହିଥାନ୍ତ ତମେ ବୋପା ହେଇଥିଲେ ଏଠି ଯାଇଥାନ୍ତ ତମ 7 ଜନ୍ମରେ ଏମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପାଇପାରିବ ନା ଯା 7 ଜନ୍ମରେ ଏବେ ପାଇଛି 7 ଜନ୍ମରେ କଣ ପାଇବି ଆଉ ପାନା ପୁଅ ମୋ ରସ ଲାଗିଯିବ ହଁ ଆଉ ଖାନି ଖାନି ବହୁ ପାନ ଖାଉଛୁ ମୋ ପୁଅ मुई तो लाल पान बीबी किए है बमो चिड़िया टीका मुई तो लाल पान बीबी किए है बमो चिड़िया टीका सुधी दर्शक समाज एवं मोर निद्रित रात्रि जाग्रत जनता एवं मोर शस्य श्यामला भारत मातार सुजगता संतान एवं मोर नारायण रस आप्यायन कथा मंचासन वाग्निपणित महोदय आजिका रंगीन रंगमंच मंचस्थ होता आमर जो झीटी संबलपुर नृत्य करथिला ता नृत्य रे खुशी होई मुताक वस्त्र दान करी ଜୟୀରେ, ସବୁ କାମ ତ ସଇଲା ଏତେବେଳେ ଯାକେ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ତାର ମନେ ପଡିଗଲା ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଲା ଯଦି ତୁମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିଥିଲେ ଝିଅଲ ତ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ତତେ ଆଜି ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ହବ ହଁ ନାଇଁ ନବାର ଇଚ୍ଛା নাই ବସି ପଡୁନୁ ଦେବେ ଦେବେ ଏ ଦଉନା ଏ ଦଉନା ବିକଳିଆ କିଆ ଏ ହଉଛୁ ଦଉନା ବିକଳିଆ କିଆ ହଉଛୁ ନେ ଏଇଟା ନେଇ କଣ କରିବି ପୋଖରୁ ଗାଧେଇ ଗଲାଣି ଏଟା ବଦଳିକି ଆସିବ ଆରେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଟର୍କିଛି ମତେ କଣ ପାଇବ 2024 ମସିହାରେ ରାଜେଶ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆଜେଷ୍ଟ କଣ ଆଜେଷ୍ଟ ଆଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିଲେଣି ପିଲା କହିଲା ଏଇଟା ପାଇବନି ମତେ ଏଇଟା ପାଇବନି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାର ହଁ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ପଳେଇ କେମିତି ଆସିବ କଣ ବଦଳିବି ଦେଖିବୁ ଆଗପଟୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କରିବି ଆଗପଟୁ ଦେଖେଇ ଦବୁ ପଛପଟୁ ଲୋକ ଆଇଲେ ଆଗପଟୁ ବାହାର କରିଦବୁ ପଛପଟେ ଦେଖେଇବୁ ବାଁ ପଟୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ବାଁ ପଟେ ଦେଖେଇବୁ ଡାହାଣ ପଟୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖେଇବୁ ଏମିତି ଯଦି ଚାରିପଟୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଚାରିପଟୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମାଡି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲୁଗା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଏମିତି ପେଟେଇକି ଶୋଇପଡିବୁ किए है बमो चिड़िया टीका मुई तो लाल पान बीबी किए है बमो चिड़िया टीका ଗୁଣ ବିସାର ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଭାର ମନ୍ତ୍ର ଜୀବ ଚଳି लाल पान बीबी ଆଜ୍ଞା ଏପଟରେ ତମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚୁଜେ ପାଣ୍ଡବ तो लाल पान बीबी किए है ଚେତନା ପାଇନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତବ लाल पान बीबी किए है ମନ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲା तो लाल पान बीबी किए ওই है ଏଠାର ଯେ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ହେବ ଏବେ ଭଲା तो लाल पान बीबी ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ରହିଲା ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମା ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନା ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ସଖା ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଦଣ୍ଡୁଛ କି ଦୋଷେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଏ କଥା କେ মন্ত দিছে নম প্রিয় দলু চাকি দোষে জানতু একতা মন্ত দিছে আয় সাঙ্গরে মৈত্র চলে আপন সাঙ্গ করে নেল কালীর প্রাণ তাণ্ডব নৃত্যকারী কি তাণ্ডব নৃত্যকারী কি আরে কোন করি দেল বিপুল মায়া বন্ধ করি দেল বিশুকুট মায়া লগাই দেই মেরো কি হে আরে পাগল জোসারি সমর ক্ষেত্রে ভগবান কৃষ্ণ କୁ ଆଜି ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ପରେ
प्रभु को डाकिछन्ति सखा अर्जुन गोटे पद जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद प्रमाण करती भक्त भगवान को डाकुछि केमिति डाकुछि हरि सीता कमला हे कुचम धृत कुंडाला हरि कलिता बनमाला जय जय देव हरे हरे प्रभु हरे प्रभु जय जय देव हरे हरि बिना मणिम नळमांडना हरि दीना मणि नळमांडना हे भव हरि कालिया धर कांचना हे जनर हे जदि तुला नड़ी जय जय देव हरे प्रभु जय जय देव हरे हरि मधुपुरा नर कविनाशना हे गरुड़ा हे सुरा फूला केली निदान जय जय देव हरे प्रभु जय जय देव हरे हे दीन बंधु हे विश्वकर्ता हे पतित पावन हे जगतर नाथ हे सखा आज आम जो व्याकुल चित्तर तुमको भजन अर्चन बंदन कीर्तन करुचु हे सखा मानकर कंदन कण आपण कन्नरे बाजुनी हे मन भितरे दुख प्रकाश करी सखा आज प्रभु को कहउचंती हे ठाकुरे ये विपदरु आमको उद्धार करो उद्धार करो उद्धार करो प्रभु मणिमा मणिमा हे एतिकी गुणी मोरा मरण काଳରେ दर्शन देव मरण
କାଳରେ ଦର୍ଶନ ଦେବ କଳା ମୁଖ କଳାକାର ମଣିମାହେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର ମଣିମାହେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର ମଣିମାହେ ମରଣ କାଳରେ ଦର୍ଶନ ଦେବ ମରଣ କାଳରେ ଦର୍ଶନ ଦେବ କଳା ମୁଖ କଳାକାର ମଣିମାହେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ମୋ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ମୋ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମାଳ ମୁଣ୍ଡ ତୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ মনে মনে ভাবি রাতি হেউথিবি মনে 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 ভাবি রাতি হেউথিবি নীলাদ্রিশে খরবাসী মণিমাহে এতিকি মাগুণি মোর মণিমাহে এতিকি মাগুণি মোর মরণ কাଳରେ দর্শন দেব কলা মুখ কলাকার মণিমাহে এতিকি মাগুণি মোর মঞ্জুଳ বড় সিংহার বেশ দেখি মঞ্জুଳ বড় সিংহার বেশ দেখি মারুথিবে করতালি মঞ্জুଳ বড়
ମରୁଆ ତୟଣ ମାଳ ଗୁଠିଆଣି ପଳି କରେ ବନମାଳି ମଣି ମାହେ ଏତିକି ମା ଗୁଣି ମୋର ମଣି ମାହେ ଏତିକି ମା ଗୁଣି ମୋର ମରଣ କାଳରେ ଦର୍ଶନ ଦେବ ମରଣ କଳା ମୁଖ କଳା କର ମଣି ମାହେ ଏତିକି ମା ଗୁଣି ମୋର ମଣି ମାହେ ଏତିକି ମା ଗୁଣି ମୋର ମଣି ମା মণিমা 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 হে এতিকি মা গুণি মোর মণিমা হে এতিকি মা গুণি মোর पंडित समाज आपण माने लक्ष्य करंतु जेतेबेले भक्त आज निवेदन करिछि भगवान कृष्ण ठाकुर जाई पहुंच जाइछन्ति ओरे भगवान जेतेबेले पहुंच जाइछन्ति एठी आज अर्जुनंकर मन भितरे चिंताधारा थला हे सखा तुमे मते काहे की निराश कल सत्तर कोन तुमे मोठारु किछि धन पाउन सती चंद्रिका गोटाए पद प्रमाण दियो कले न पाउछ किछि धन मोटारु तेनु करी दुख मना विश्व चराचर पूरित समाज लक्ष्य करंतु सखा अर्जुन निकट में भगवान कृष्ण जेते बेले पहुंची गले सखा को सखा देखि आज पलाग्रत कर कहले हे सखा ताले तुमे कौन कहूच मते कह कांदुछ तुमे आ कांदिबोनी जुगे जुगे पांडव माने हेबे बड़ मु हउछु तुमर सखा जेउ बालक तुमको युद्ध रे परास्त देइची से तार पराभव निश्चित पाइबो लक्ष्य करंतु पंडित समाज आज जेते बेले कहि देइछन्ती सखा से कांदियो ताले कोन करिबा ना में दुई जन हेबा दुई जन ब्राह्मण ओरे दुई जन ब्राह्मण बेश को धरी आज जीवा पाई बाहर पड़िछन कले बेली शोधन आवे बेनी ब्राह्मण चाली न जीवा आज राजन स्थान अरे से धन जय मोर नाम अनंत बेली भाई को चक्षुरे कोई सूत दुई जन ब्राह्मण वेश अवलंबन कले कृष्ण एवं अर्जुन कहले सखा जे बालक तुम मान परास्त करिछि तुम नयनर लोतक धार गड़ेछि आमे निश्चित जीवा आउ ताको पराभूत करबो आज्ञा माने जेते बेले चली जाइछन्ति अर्जुन एवं भगवान कृष्ण ब्राह्मण वेश को धारण कर चली गले कहले साजिले भूसुर वेश ये चिंता मणि हृचि के छ नामनि रुचि के रचना कोटि पूरे जाई केले प्रवेश जाई हेले
ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସାମବେଦକୁ ଗାନ କରି କରି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ରତ୍ନାବତୀ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ରାଜାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ସାମବେଦ ଧ୍ୱନି ବାଜିଲା भवन भिक्षां देहि भवन भिक्षां देहि ରାଜାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ ଗାନ ଚମକି ପଡିଲେ ରାଜା କିଏ ସେ ସାମବେଦ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ତୁଣ୍ଡରେ भिक्षा ପାଇଁ ଆସିଛି ପ୍ରଣାମ ଘେନନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହୋଦୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ନେବେ କି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ ମତେ ମାଗନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ କରିବି ହଁ ସତ୍ୟ ନ କଲେ କଣ ଆପଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ପାରିବେ ନାହିଁ ନା କଦାପି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତିନିବାର ସତ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି ଯାହା ମାଗିବ ଏ ରାଜା ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ମାଗନ୍ତୁ ଆମେ ତମକୁ ଏଇଆ ମାଗୁଛୁ ହଁ ତୁମର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ଆମର ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ତୁମେ ନେଇ କଣ କରିବ ଫୋନ କରିବୁ ହଁ ତାହେଲେ କହୁଛୁ ଶୁଣ। ରାଜ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ମାଗିଥିଲେ ତୁମେ ରାଜପଦର ଅଭିଷେକ ହୋଇଥାନ୍ତ କଣ ହବ? ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମାଗିଥିଲେ ନେଇ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତ ଦରକାର ହେଲେ ନାହିଁ। ଏ ରାଜାର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ନେଇ ତୁମେ କଣ କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହେଲେ କହୁଛୁ ଶୁଣ। କଣ କରିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଇଲେ ଏ ରାଜା ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କରେଇ ମାଗିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି ହଁ ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଏକ ନୟନ ପିତୁଳା ସନ୍ତାନ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ଚାଲି ଆସୁଥିଲୁ ଘଞ୍ଚ କାନନ ପଥରେ ହଁ একই মত সিংহ দেইরা নয়ন পিতু লাগু বসিলা এ রাজা তুমি নিজে কুয়া 1200 বঢ়েই রে দাইনা ধর্ম পদরে দাই মোর বংশ পুরি ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ରାଜା ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରଜା ପାଳନ ରାଜା ଧର୍ମ ହଁ 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 ରାଜା ଯେ କରେ ସେ ସୁଷମ ଭାଗବତ ନ୍ୟାୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେ ରାଜା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବଂଶ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ଖାଇଲେ ସିଂହ ମୋ ବାଳକକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଫେରାଇ ଦବ। ଯଦି ତୁମର କଞ୍ଚା ମାଂସ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବା ମସ୍ତକ ସିଂହ ଭୋଜନ କରିବ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆପଣ ଏତିକି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଠାକୁରେ କି ଧର୍ମ ସଂକଟରେ ମତେ ପକେଇଲେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ନୁହଁ ରାଜ ସତ୍ୟ କରିଛ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି ହେ ଠାକୁରେ ତୁ ପରା ଚିନ୍ତା ବଢି ତୁ ପୁରା ଦିନ ବାନ୍ଧବ ତୁ ପୁରା ଦିନ ଦୁଃଖୀର ସଂଗାତ ଏ ବିପଦ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପଡିଲି ଚିନ୍ତାମଣି ନାମ ତୋର ଚିନ୍ତିଲା ମାତ୍ରକେ କରୁଧାର ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ଏ କରୁ ରକ୍ଷା କର ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ହେ ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ହେ କୃପାଳୁ ସାଗର ମତେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ চিন্তা কলা তোর পদ কমলে মহাপ্রভু হে কোটি বস্ত্র দেল হে মহাপ্রভু
प्रभु आज मन भीतर चिंता करुछंती कहले ठाकुरे मते विपद उद्धार कर लज्जारु करिल पारी दुर्योधन मुखे लगाई गाली महाप्रभु हे पांडवंकु रक्षा करी महाप्रभु हे ठाकुरे समस्त दुख समय आपण साहाय्य करिछंती ये विपदर मते उद्धार करंतु हे पंडित समाज राज्य सारा खेलीगला राजांकर छिन्न मस्तक नवा पाई ब्राह्मण दुई जन आज सत्य करी देइछंती हे राणीकर लोचक धार गड़ी जाउछि मु कोन करिवि सतरे कोन मोर स्वामी आज दान हे दिवे विप्रंकर रानी कांदी कांदी राजनगरे ब्राह्मणकर निकटरे पहुंची गला ई ब्राह्मण महेश तुमे देई जने जाका आसी मो स्वामी कर छिन्न मस्तक नवा पाई हेले मो स्वामी कर छिन्न मस्तक आपण छाड़ी दियंतु हे ब्राह्मण महेश ना आमर दरकार तुमर स्वामी कर छिन्न मस्तक मो स्वामी कर छिन्न मस्तक मु केबे ले देई परिबि नाही देबा को पड़िबो नाही ब्राह्मण महेश भांगी जाऊ शंखा लिभि जाऊ सिंदूर तुम स्वामी सत्य करिसंती माने आमको निश्चित जे तुमर स्वामी कर छिन्न मस्तक प्रदान करिवा को पड़िबो आपण ए कर कहउचंती जदि आपण मो स्वामी कर छिन्न मस्तक नै जिवे ताले मु विधवा होई जिवे हेई जा मु विधवा यंत्रणा सही परिबिनी सहीबा को पड़िबो ब्राह्मण महेश मु आपणकर पाद तळे पडुछि ब्राह्मण महेश आपण मो स्वामी कर छिन्न मस्तक छाड़ी दियंतु हे रानी कांदी कांदी ब्राह्मण दुई जनकर पद तळे पड़ी जाउछंती सुण सुण दिज वरग ओ सुण मो विनय गिर श्री विधवा घोषण नारी जनमर हे नदिय मोते निय देउची बसिरा हे ब्राह्मण महेश मो स्वामी कर मस्तक नवा पूर्वरु आगे मो मस्तक नहीं जानतु ना मो सोई छरे मो स्वामी कर मस्तक दबा पाई चाहू तुम स्वामी कर छिन्न मस्तक प्रदान करिबा को मो मस्तक नहीं जानतु हे ब्राह्मण महेश ना मो स्वामी कर मस्तक छाड़ी दियंतु छाड़ी पारिबुनी केबे हेले ए स्वामी बिना मु बंची परिबिनी बंचिबा को पड़िबो एते बड़ दुनिया रे मोर केही नांती न थांतु एते बड़ संसार रे मोर केही नांती हे ब्राह्मण महेश बड़ पड़ गले सभी जनती मन पड़ी गले जानुची किए ए ब्राह्मण महेश ए वन जंगल रे निया लागले समस्ते जानिबे हेले ए मन जंगल रे निया लागले केही जानिबे नहीं मन स्वामी बिना मु बंची परिबे मोते छाड़ी दियंतु मो स्वामी कर मस्तक छाड़ी दियंतु ना जते कष्ट हलबी तुम स्वामी कर छिन्न मस्तक प्रदान करिबा को पड़िबो बड़ पड़ गले सभी जनती बड़ पड़ गले सभी जानती मन पड़ गले जानुची किए मन पड़ गले जानुची किए मन पड़ गले
ଜାଣୁଛି କିଏ ଆ ଆ हे ब्राह्मण मास मो स्वामी बिना एते बड़ा दुनिया रे मु चली परिबिनी हे ब्राह्मण मास ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। मु केमिति बंचिबी कुहंतु त आशा बाली घर हेलाज दूर आशा बाली घर हेलाज दूर आशा बाली घर हेलाज दूर आशा बाली धोई देला बादर जुआर धोई देला बादर हृदय रखो नयन रलु हृदय रखो नयन रलु मानिया होई बही जाए पना पड़ी गावे जानुची किए भोग पड़ी गाले जानुची किए भोग पड़ी गाले जानुची किए हे ब्राह्मण मास विधवा होई बंचिबा अपेक्षा मरे जिबा आउरी भलो ମରିଯା मो स्वामी को छाड़ी दियंतु ଯଦି ଆମର ଦାନ ନ କର आपण ए कोन कहउचंती ରୌରବ ନର୍କରେ ପତିତ ହବ। आ आ जन्म दुखी मुदा भगी जन्म मफकरहि स्वामी सुहगी मफकरहि भाग्य गला सुनर संसार आगे गला मोरा सोनार सचाया सुनर संसार एक विचार तुम्हार विधाता एक विचार तुम्हार स्वामी जदि प्रकृतर मो कपाल लेखा थी स्वामी मो ब्राह्मण को छिन्नमस्तक दान करने नहीं भावथिली केते जन्म रातिरे भावथिली भावथिली केते जन्म रातिरे भावथिली खेलिब मो प्रिया तुम्हारी साथी रे तुम्हारी साथी रे लिपि गला मारा मातार सिंदूरा
বিচার বিচার তোমার বিধাতা বিচার তোমার বিধাতা বিচার তোমার ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସେବା କରିଥିବି ଏ ରାଣୀ ତୁମକୁ ବିଧବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନି ରାଣୀ ମୁଁ ସତ୍ୟ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବିନି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କଣ ତୁମ ଲାଗି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ସ୍ୱାମୀ ତିନିବାର ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଦେବୀ ମୋର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ନା ଶୁଣ ରାଜା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ତୁମର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ। କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମର ପତ୍ନୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମର ପୁତ୍ର, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ କରତ ଧରି କର୍ତ୍ତନ କରି ତୁମର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ରାଜା ତୁମ କିନ୍ତୁ ସେ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କଲା ସମୟରେ ତୁମର ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ଧାର ବହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋତକ ବହିଲା ଆମେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଚାଲିଯିବୁ। ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୟସ ହଁ, ଏ କଥା କେମିତି ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମରି ନିଜ ହସ୍ତରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ କର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। हे ज्ञानी पंडित समाज आपण माने लक्ष्य करंतु राजांकर परिवार शोकांडवर भासी जाउची राजा भगवान कृष्ण को ध्यान करी मुख को तल को पति बसिଛନ୍ତି निजर पुत्र ताम्रध्वज कांदी कांदी ब्राह्मणकर पद तले पड़ीगला जिते बेले कांदिला दुई जण ब्राह्मण राज जर्जरित चित्तर कहिले कहले कुमार वचन कमल लोचन कहिले चक्षु तो राती समर मंगले विराक्रम बळे दिने जे कृष्ण किरती अरे बालक ताम्रध्वज जो पराक्रम देखौथिलु समर क्षेत्र रे आजी तोर तेज तोर बल तोर वीर्य कुआडे गला आज पितांकर छिन्न मस्तक मागिबारु आसी आम पद तले पड़ी जाउछु ना बेळ बुडी जाउची दानर बेळ गडी जाउची हे राजन आपण देबे ना हमें फेरी जीवु राजा भगवान कृष्ण को ध्यान करी बसिले स्त्री एवं पुत्र दुई जण करत धरी राजांकर मस्तक कर्तन करिया पई जेते बेले चली जाइछंती कहले कर तू पहिला ए बामने त्रुल तुम मन भितरे हो संतुष्ट थिबारु कलंक थिबारु तुम बाम नयनरु लोतक पानी बहुची ए दानटा दानरे गणन्य नुहे ना भगवान कृष्ण जते बेले अटकई देइछंती राजांकर स्त्री एवं पुत्र अटकी जाइछंती आज्ञा माने सेठी भगवान कृष्ण कोन कले कले से प्रभु अटंती परा भक्त पोरायण ये कथा जानती पुणे कृष्ण राजा बामंगे दक्ष अंगलो गाइले सर्व प्रजा मानंतु अदृश्य होइले
নূতন জন্ম পাইলে রাজন পাইলে রাজন বলা পাইলে রাজন পাইলে রাজন ଏ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଲେ ଇଏ ପରମ ଭକ୍ତ ଇଏ ନିଜର ମସ୍ତକ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଉନି ତେଣୁ କହିଲେ ହେ ରାଜା ତୁମ ଦାନଟା ଦାନରେ ଗଣା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ରାଜାର ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଜୀବନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ସିଞ୍ଚିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରାଜା ପାଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ଆନନ୍ଦରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କଲେ ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ପରାୟଣ ସେ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଏବଂ ପଛରେ ମୋର ଯୋଉ ପୁଅଟି ସାଇ କୃପା ସାଇରାମ ଆଉ ରାକେଶ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ନାରାୟଣ ସର୍ବାରିତ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ 108 ପରମାୟ ଦନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ବୋଲ কে বুঝি পারিব কে বুঝি পারিব মায়া তুম্ভরে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ तुम्भे नर केसरी कृष्ण हे कृष्ण तुम्हें नर केसरी के बुझी पारिबा हो के बुझी पारिबा तुम्हारे कृष्ण हे कृष्ण तुम्हें नर केसरी कृष्ण हे कृष्ण तुम्हें नर केसरी के बुझी पारिबा কে বুঝি পারিবা মায়া তোমারি কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ তুমি নরকেশ্বরী গুণিয়া হইল তুমি ছাড়ছ ডাহানি হইল তুমি গ্রাসুছ ভাবরে অছ তুমি পুরী অন্তন পাতি ব্রহ্মা ত্রিপুরারি সর্বভাবরে অছ তুমি অন্তন পাতি ব্রহ্মা ত্রিপুরারি কে জানি পারিব কে জানি পারিব মায়া তোমারি কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবে কহই অভিরাম বাই ভাবিলে কিছু তো যাও বুঝে নাই ভাবে কহই অভিরাম জয়তি তো নাহি সর্বভাবরে অথ তুমি অন্তন পাতি ব্রহ্মা ত্রিপুরারি কে বুঝি পারিব কে বুঝি পারিব মায়া তোমারে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ
কৃষ্ণ তুমি নর